ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Далер Официал 6 октябри соли 2023 якчанд дона мошино қабул кардам барои шумо тамошо кунед. беҳтарин мошиноҳое. хотири меҳнатҳои мо дар ҳамин навор лайк монед, ба канал подписатсия кунед, хулоса моро дастгирӣ кунед. хоҳем ки ҳамхеле наворҳои ҷолиб шаванд. хона ва замини квартира ва техника аппарати мошино дар шумо бошад барои фурӯшу реклама. дар ҳамин имо ватсап мо равонаш кунед, мо ҳаракат мекунем дар ҳамон каналҳо рекламаш кунем, шумо да фурӯша битем. дӯстони азиз, дар ҳамон комментарий нависем ба шумо аз кадом марка ҳамин мошино зиёдтар лозимай, мо аз рӯи комментария ҳавоза навор мекунем. ҳамон мошиное ки шумо да маъқулай, мо аз рӯи комментария мекоҳем, мошино миёем барашон пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, навора паҳн кунен, имконе боша падилиза кунен, лайки бепула хулоса монен. мо навори беҳтарин барои шумо мекунем, шумо тамошо кунед, мо эълона сар мекунем. дӯстони азиз, якм эълони ирӯза аз техника сар мешавад. трактор Т40 дар шаҳри Ҳисор бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои ватсапаш Россия. дӯстони азиз, рақамҳои телефон метавонед занг занен, фақат оиди ҳамин техника метавонед зангават кунед. дӯстони азиз, маълумоташам мехонем. срочна фурӯшай, касе мехара бурд мекунад. ин трактор мегӯяд дарҳол бояд фурӯхта шавад. сабаби фурӯхтани ҳамин трактор вазъияти оилавиай, ба ҳамин сабаб техникаро мефурӯшем. ин техникаро хидмон истифода бурдагием. ҳолаташ беҳад хубай, гидравлик дорад, бо худаш плуг ҳам дорад. плугаш падарка, касе мехара. трактор нахаду касе мехара, фикр мекунем ки бой намета. аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад ки ҳамин навора паҳн кунен, ҳамин яккара дастгирӣ кунен, вазъияти оилавӣ беҳтарин кор мешавад. фақат аввал занг занен, омада муомила мекунем. мега ба устоби як омада проверка кунен, трактора бигирен бирен. дигим техникаро тамошо кунем бачаҳои азиз. дар Москвай Opel Astra G соли 2003 рақамҳои Россия, рақамҳои Торкистон дорад. мошин фақат алиш мешавад. дӯстони азиз, мошин фақат варианти алишӣ дорад. ягон мошини соз бошад, дар Тоҷикистон бошад, мега алиш мекунем. Opel Astra G айни ҳол дар Русия қарор дорад. нашоти нархаш худотон занг занен, ягон суми созам кунем, мумкин ки бифурӯшад. дӯстони азиз, инҷа мо дар маълумот додам ки мошини срочна алиш карда мешавад. мошинаи соз фақат состояние мошини созай, ҳолаташ хубай. хулоса ина худотон дидесан, дораем экрани телефони компютери худотон. ҳолати мошин хулоса хубай. Astra G. дар шумо хона ва замини квартира ва техника аппаратҳо боша барои фурӯши реклама, метавонем мо дар равонаш кинем, мо ҳаракат мекунем. дар ҳамин каналҳо мо не бифурӯшем, шумо да бутем. дӯстони азиз, полни мошин хулоса созай. саи мошини фурӯширо бемардор азиз. Opel Astra F солиш 93 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо нархи 25500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов хечбек, авио мотор 1.6 литр, коробка передачи механикай. мошин ҳолати хуби техникида қарор дорад. 10 моҳа документ, чашка дуташ мега зур, электропакет, срочна фурӯхта мешавад. хулоса бо нархи 25500 сомонӣ, айни ҳол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуровай. худотон бо оиди нарх навош метавонед бардор азиз, рақамҳои Торкистон да занг занен, хулоса маъқултон шава. агар бирен ҳамин Opel Astra F бихарен. аз меҳо реклама бари шумо мондем. дӯстон азиз, шумо фақат лайкҳоро монен, моро дастгирӣ кунем, беҳтарин кора мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi, ранги сафед, мошин дар ҳамо тарафҳои шаҳр гаштагиай, солиш 96 дар душанбе бо нархи 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин тозаи хушрӯай, сӯзишвориш бензини газай, дар кузови седан, авио мотор 1.6 литр, коробка передачи механика, документ дора, балонош ҳолати корияй, моториш соз, ходовоиш вазъияш бад нестай, аккумуляториш соз. хулоса мошин состояниш созай, касе мехара, ҳамин 15000 сомонӣ нархшай. ҳамин рақамҳои 900 30 77 32 да занг занен. оиди ҳамин нарх навош худотон бо гап занен,
توغری گروه رفته بخرینش بچه عزیز. میگذاریم با پنجم ماشینی فروشی BMW 3. BMW 3 سالش 1999. همین سسته یعنی حالتش خوبه. در شهر کلوب با نرخ 40,000 سومانی فروخته میشه. سوزوکش بنزینی گازه. در کوزوف سدان ابیو موتور 1.8 коробка передач механика. состояние ماشین تنجی بعد 9 ماه حجت داره. موتور коробка صدای 4 تا بالونی نو دارد. حالت ماشین خلاصه بد نیست. 40,000 بگی برای در کلوب ماشین بخر های کده بگر شیرینر. مسئله کراسکاش بد نیست. جوی زدگی پوسیدگی وارد کردگی نداره. ابیامش 1.8 لیتر. باز معامله هم داره کمتر. خریدارای قزیق باشه زنگ زدن میگه چخچخ میکنه نشد نرخ نماشون. بیهوده زنگ زدن ناراحت شو نکنیم. ماشین فروشی رسون عزیز. ماشین فروشی ششم مرسدس بنز V124 سالش 92 در دوشنبه با نرخ 39,000 سومانی فروخته میشه. سوزوکش دیزل کوزوف سدان موتور 2.5 коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سالن تازه، چشکهاش وارد نکردگی. موتور 5 سیلیندر коробка 5 دگه. رازخودش 6 لیتر در 100 کیلومتر. در همین تراسه هم قدر از خود را خلاصه. در شهر دوشنبه میتونی میگه 7 لیتر از خود کنی. سبب فروختن سفر به کره میریم. این همین قدر سبب فروشی دوستان عزیز. کسانی که مرسدس خریدن مرامت زنگ زنین در مو کامنتر نویسین با شما از کدام مارک ماشین زیادتر لازم و حرکت میکنم اون رو پیشنهاد کنم شما. مرسدس نوبتی رنگ گفتین دوستان عزیز. مرسدس بنز یک کلاس سالش 1991 در خوجند بوستونی 33,500 سومانی نرخش. سوزوکش دیزل کوزوف سدان موتور 2.5 коробка механика. خب مسئله دیگه طرف ماشین یگان جایی وارد نداره. زدگی نداره. سوزای خلاصه خوبه. درونش هم تازه و قدر جزیری بدم نیست. 33,500 سوم میفروشه میشه. مسئله موتور شد در همون اکرانتون دیدین دوستان عزیز. سیستم موزیک سوز راست خودش هم و قدر مثل بزب نیست. پوسیدگی خیلی ندارد. کراسکاش سوز داکمنت هسته. بالوناش در حالت کوری دوستان عزیز. معلومات مفصل توسط امی رقمای روی اکران ده 254 آخرینو برش. ولکسواگن ماشین نوبتی سالش 1996 در اسفره با نرخ 19,000 سومانی فروخته میشه. چوت کاغلدگی ماشین شد دوستان عزیز. نمرش ترانزیت ولکسواگن پولو. رقمش هم میمونیم زنگ زنی خودتون پرسیم بو. سوزوکش بنزینی خالی کوزوف هچبک موتور 1.4 коробка автоматика. 19,000 автоматика میخری شیرینر اسپت که بگی. ماشین در حالت خوبی تکنیکی است. سروش فروخته میشه با نرخ 19,000 سومانی. سالش 96. اسپت کده زنگ زنین. خب اولی نرخ نماش هم گپ زنین. معلومات مفصل شد بگین. مسئله سیستم موزیکش پرسین. خدوایش چه خلای. خیلی کراسکاش و فکر میکنم که توزیع خشوای. خودتون دیدستیم بچه عزیز. 19,000 سوم در اسفره. ماشین فروشی نوبتی نواری پیشنه را خوندین در همون کامنتر 2115 برادر نویستن که مانیم برش ما سالش 2004 و از 2115 موندیم. این مرامت ایش هم 19,000 سومانی نرخش. در دوشنبه سوزوکش بنزین کوزوف سدان موتور 1.6 коробка механика. سروش نه سوم لازم شده میفروشه میگه. ماشین یگان درد نداره. زدگی پوسیدگی نداره. موتور коробка звер тонировка документ بوچدگی کندگی همش میگه. مقصد تنیروفکش کندم گفته جدا مودو معلومات دادگن.
19000 сомон дар душанбе. хулоса бачаҳо азиз, худотон занг занен бо маълумоташа бигирен. ҳамин навораи мо шумо да писанд ҳаст нест, дар амо комментария қайд карда монен. касе ки моро то охира тамошо кард дар амо комментария 3 та 5 нависа ба пеш ҳаматон иншоалло розием бародар азиз. мошини фурӯшӣ охирон дӯстон, ваз приёра. як ҳафта буд ки мо навор накардем приёрара. барешон мондем солиш 2009 дар Файзобод. 27500 сомонӣ нархаш. бензини газ кор мекунад. кузов универсални, мотор 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 27500 боз муомила дорад. ҳамин состояние. номер транзит. пробегшам хеле 123456 км насаган. ака ростай норостай худо медонад бародар азиз. худотон занг занен. фикр мекунем мошин созай хушроай. рақамош мондем 261 занг занен худтон бо. дар рӯи экранатон мошин навай бародар азиз. дароян подписатсия кунед. ҳамин навора пол нами падилитсия кунед ки ҳамин бародаро мошиншон фурӯша беҳтарин бошам. боқӣ дар амони худо то навораи баъдна бародар азиз, худотон эҳтиёт кунед.